Madumatod pa no, gitulak-tulak na to ang pulong sa Ginoo. Tulak ko ta dito sa Ginoo, dito sa iyang. Hindi ikaw natulak. Tapos bunto, mayang gabi sa tanan. May gabi sa Kondolin sa pamilya. No? Mo nagingon nga atong kinabuhi, dili na ito kukugan. Kung kuhaon na sa Ginoo ang atong matagos sa kinabuhi, kung sugot kita sa dili, ang tao gyud mamatay magyud bisan unsa pa, no? Amen. Amen. Bulahan ka to mga tao nga adunay pagtuo sa Ginoo. Kay bisan pa man siya mamatay, aduna na siya kasiguruhan ngadto sa bakan sa akong Ginoo. Ang atong igsoon nga may taliwan na ning kalibutan na may dugay na gyud ni siya. Kina nakatuig niyang serbisyo, wala pa ko magkaabag, daanan ni siyang katikista. No? Nya ako 30 katuig na kong nagkaabag. Katikista na ni siya daan. No? Mo gani nga pati na gyud taon bisan muna na gyud. Bisan mo ato pag simbahan, bisan kabuhion na mo adto lang gyud. Mo nagingon nga sa atong kinabuhi makahimo ba ka kita sa ginibuhat ni Marie Dimitria. Bisan makakiton ta. Ubugan dito dito mo at simbahan, no? Kanya na ba siya gikabuhi pag ani siya tabangon pa dito sa simbahan. Tinuod gyud na. Paano niya bang siya? No man ang ingon nga ang iyahang kinabuhi, iya kung gihalad ngadto sa Ginoo. Mo na nga dako na kayo siyang regalo ngadto. Ani siya matud pa daw ang tao daw moabot og 70 ang iyang edad. Murag grasya na. Pero sulod sa 70 pila na siya ron? 91. 90? 1. 1? Ay, 91 pa di. Sa ato pa, Karon pa din ang 90. ang dako kayo siyang premyo sa Ginoo, 21 ka tuig. No? Ang pangutana, kita kabot ko ata. What for sure? Ha? Hindi pa sure. No? Wa pa sure. Kaya dakan manggatag ibang bati ro no. Ambot lang ka, mangambot ko. Mo nagingon nga mintras buhi pa ang taon ta maning kamo. Nga may panahon pa sa pag-adtog simbahan, ang uban lagi isa makaya pa gani di naman mo adto dagan rason. No? Daga di sa ko kay sakit ang tuhod. Manggaba pa ko. Nya si nara pa kay simbaon niya ugma. Sige lang una-una lang mo. Ningon una-una. Pwede din. Yan, wag ni sunod ang hapon na lang wag ni adto. Mo na mga igsoon ang atong igsoon nga naguna na kanato dakan dako na gud ng premyo sa Ginoo ang iyang kinabuhi, no? Dako na kay siyang pundo dito. Pero mo lagi na sa atong kinabuhi kinahanglan kita mangandam sa matag usa aron makaangkon kita sa gisaad sa Dios nga iyahang gingarian nga gisaad sa Dios dito sa langit. O gisaad pud ni sumala ko sa atong mga pagbasa karon nga atong nadungog. Si Marta miingon kang Hesus kun dinhi ka pa lamang Ginoo dili unta mamatay ang akong igsoon. Inuna sa ila ko nga bisan karon mohatag kanimo ang Dios bisan unsay imong pangayo. Ato pa kunon sa atong pangayoon ngadto sa Ginoo. Kun sincero lang ta sa atong pagpangalagad ngadto kaniya ihatag niya. Amen. Amen. Busa padayon kita sa pagpangalagad mga igsoon kay gaingon siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagato kaniya bisan tud mamatay mabuhi, no? O ang mga buhi nga nagato kaniya dili na gyud mamatay. Kay di matud pa sa Bible, dili kitang tanan mga matay. Moabot yun ang panahon nga katong buhi nga maabdan pa sa Ginoo. Iya na tong pagkabayawon adto sa gingharian. Pero daghan mga kasatig gyud ato magtagamtaman. No? Mga pagsulay nga
muabot man kana sa atong kinabuhi pero daghang yung mga pagsulay nga muabot sa atong kinabuhi nga usahay mo surrender na lang ta. No? Mo surrender ta nga. Ginoo, buwan na lang ko. Mingon nangalagad man ta ko ngano daghan mo kog gibati, no? Mo na rason. Pero si Di Mare bilib ko, no? Kay bisan na siya gibati, simba gyud siya. Kisa na nakabot og 90 na ato pagsimbahan. No? Mo na nga sa atong kinabuhi mga igsoon, si Mare Demetria usa ka modelo nga nangalagad gyud sa Ginoo. Nga bisan pa man sa mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, pero dako gyud ang iyang pagtuo sa Ginoo. Mahimo unta siya sa atong kinabuhi, mahimo unta siya modelo, no? Sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Mo na mga igsoon, gihabit kita nga unta padayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo bisan pa man sa mga kalisod, mga pagsulay sa kinabuhi nga moabot kanato padayon gid kita. Atong ibutang o atong ikuan sa atong kagalingon nga atang ay Ginoo bisan pa man sa mga pagsulay siya anda mutabang kanato. Usahay na ta nga ang atong igsoon nga nagano kanato aduna siya iganti nga gisaad sa